বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যান বাংলাদেশে, পাকিস্তান চলে যান, এখানে নামাজ পড়ুন, কেউ বলবে না, এখানে চলবে না এইসব। বাংলাদেশকে গাজাপট্টি বানিয়ে দেব, বাংলাদেশ বলে আর কোনো দেশ থাকবে না। মৌলবাদীর কালো হাত ভেঙে দাও, ঘুরিয়ে দাও, মৌলবাদীর কালো হাত ভেঙে দাও, ঘুরিয়ে দাও। কোথাকার হরিদাস পাল, ওনারা কে? হরিদাস পাল? যে আপনাকে এই কৈফিয়ত দিতে হবে। আপনারা যদি বেশি বাড়াবাড়ি করেন, আমরা কিন্তু বিভিন্ন মানবতা, বিভিন্ন বিশ্বের দেশ থেকে সাহায্য চেয়ে আমরা বাংলাদেশ আর একটি প্রদেশ করব শুধুমাত্র সনাতনীদের জন্য। আমার মনে হচ্ছে সুখে থাকতে মানুষকে ভূতে গিলায় না, তাদের আসলে এই অবস্থাটা হয়েছে। কারণ বাংলাদেশ একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ, বাংলাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ, এবং শুধুমাত্র হিন্দুত্ববাদের যে পূজা পার্বণ এগুলোই না, হিন্দুরা যে বিভিন্ন রকমের চক্রান্ত করে এটা কেবল বাংলাদেশে না, এটা সারা বিশ্বে প্রমাণিত। সুতরাং হিন্দুদের কোনো পূজা পার্বণ, কোনো রকমের কোনো আয়োজন, কোনো অনুষ্ঠান, কোনো কিছু আর বাংলাদেশে হতে দেওয়া যাবে না, যদি আপনারা এটাই মনে করেন যে পাকিস্তানে যে নামাজ পড়তে হবে। बांग्लादेश के मुसलमानों, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम को लहराने के लिए तैयार हो? इंशाअल्लाह जब तक हमारे जान है, जब तक हमारा खून है, हम अहले हदीस हो, सलफी हो, हनफी हो, देवबंदी हो, खत्म नबूवत के ऊपर पहरा देने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। आज हम यहाँ पर हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी के तौर पर हाजिर नहीं हुए, बल्कि मुसलमान के तौर पर हाजिर हुए। और नेशनलिज्म का जो बुत है, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा है कि नए जमाने के आजर ने तरशवाए हैं खुदा, और इन सारे खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, इसका जो पैरहन है वो मजहब का कफन है। ये नेशनलिज्म का जो बुत है कि हम बंगाली है, तू पाकिस्तानी है, तू हिंदुस्तानी है, आज इस मजमा से हम उस बुत को तोड़ देना चाहते हैं। सब मिल के नारा लगाओ, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। जब तक बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, आज जो मंजर यहां दिख रहे हैं, इस मंजर से जाहिर हो रहा है कि इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब काबुल से लेकर अराकान तक कलेमा का परचम लहराएंगे इंशाअल्लाह।